Ito, nagsinumpong na naman to si Pasaway. Shoutout kay paring Bagshare. Ayan, sinumpong na naman guys. Pinuyo na naman si Junior Pasaway ko. Ayan guys, nakikita niya. Shoutout kay paring Meiko, kay Benedict Caretas. Shoutout kay Romel. Yan, yung pagandaan po ng parol. Yan o. Kay shoutout kay Kagawa Diesel. Yan, pagandaan ng parol po yan. Shoutout kay Kuya Badjing, ayun o. Magandahan po ng parol yan sa iskinita namin. Ayan o. Yan. Tapos, shoutout kay Paring Romel. Ayan, sinumpong na naman guys o. Yan. Magandahan niya. Ito yung kay Lorenzo. Ito yung sa amin guys. Simple lang. Ayan yung rap. Ayan. Shoutout kay Paring Migo, Bagshare. Ayan, kila Reynaldo Lorenzo guys. Ayan. Shoutout kay Bagshare, kay Paring Migo. Shoutout kay Paring Pau-Pau. Yan. Ang content lang ako yan. Tapos shoutout kay Benedict. Shoutout kay Bagshare, kay Paring Migo, Paring Romel, kay Benji, kay Maring Rosan. Shoutout. Tapos shoutout kay Paring Reg. Shoutout kay Jimer, kay Totoy G, kay Boss Luteng. Yan. Content lang tayo guys. Shoutout kay Carding. Yan. Shoutout bang naglalakad na yan. Shoutout kay Sir. Yan. Pagdapo. Kay Sir Pagdapo. Yan. Ano, live ba yan? Video lang yan, Sir. Live mo kasi. Wala tayong load eh. Sa sunod na, pag may nag-sponsor. Ay, shoutout kay Sir Pagdato. Shoutout kay Paring Pau. Yan. Re, shoutout re. Shoutout nga po sa lahat mga gusto magpa-shoutout dyan. Yan. Happy birthday pala kay Edward. Yan. Shoutout kay Paring Bodoy. Order po kayo ng panel box. Madali. May discount pa. Shoutout kay Paring Loloy, kay Kuya Pong, kay Paring Tero. Yan. Shoutout sa mga katoda ko dyan. Kay Paring Romy, kay Ronnie, kay Paring Andoy. Yan. Paring Romel. Yan. Kay Boss Alvin, pati kay Boss Jack. Yan. At kay Press. Yan. At kay Latotoy Gigan, kay Boss Luteng, kay Boss Mawe. Shoutout sa inyo. Kay Lolo Chong ko. Yan, shoutout ko na kayo. Shoutout kay Romel Rubia, kay Paring Romel, kay Marin Rosa, kay Tata. Ayan. Pagandaan. Ito mga kalaban siguro. Ano, ganda yan, galooban. Galooban yan guys. Shoutout kay atin yung kay Bakla. Pati puno, lagyan ng decorate. Pagandaan yan guys. Shoutout kay Michael Pagdato, kay Kuya Le, kay Daniel Lorenzo, tsaka kay Ruby. Si Oriong makain. Shoutout ko na kayo. Shoutout kay Paring Bagshare pala. Yan. Shoutout kay Paring Migo. Yan. Paring Grace. Yan. Hindi dito. Yan. Okay na po. Shoutout kay Benedicto pala. Pati kay Elong Carmelo, kay Makaya, tapos kay Nunoy Pango. Shoutout kay Paring Jesse. Yan. Kay Jojo Limpin. Yan si Sir Pagdato. Shoutout. Yan.